जय श्रीराम, जय सीताराम, जय रवी। रवी सीताराम नाईक गोयच्या एका राजकीय पर्वाचो मंगळारा अस्त जालो। सर्वसामान्य घराब्यात जन्माक येवन नगरसेवक ते मुख्यमंत्री ही सर्वोच्च पदां भुशयतना खासदार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री असो रवीचो यशस्वी राजकीय प्रवास। दिलखुलास, हजरजबाबी, तितलोच धाडसी आनी कठोर। रवीचे खिलाडू वृत्तीक श्रूड बुद्धीची जोड आनी रुबाबदार रूपाची देणगी आशिल्ली। 70 ते काणकोण आनी पेडणे ते मुरगांव असो गोंयांत खंयी गेलो तरी जाचे भोंवतणी आपसूक लोक एकठांय जाताले असो गोंयचो एक मास लिडर। सामान्य मनीस हो सदांच रवीच्या राजकारणाचो केंद्रबिंदू उरलो। रवीचे राजकीय चलाखीचो प्रत्यय वेळोवेळ गोंयकारांक आयला। गोंयचे एक नामनेचे राजकीय विश्लेशक प्राध्यापक प्रभाकर तिमलो हे सदांच म्हणटात की रवी हो गोंयच्या राजकारणांतलो बामण। मैं रवी सीताराम नाईक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रवीन आपले सगळे पत्ते केन्नाच उक्ते करूंक नात। एक हुकमी तुरूप सदांच ताचे बोलसाद आसतालो। राजकारणात तो योग्य वेळार कसो भायर काडप हाची देख रवी कडल्यान घेवपाची। हे पॉलिटिक्स आता तो म्हाका उडोवपाक व्हरलो गेला मागीर पॉलिटिक्स वडोवन पळयतालो उडयतालो। ओपिनियन पोल आनी राजभास आंदोलनांतलो सक्रिय सहभाग। कूळ मुणकारांच्या हक्का खातीर गोंय विधानसभेचेर काडिल्लो न भूतो न भविष्यती असो मोर्चा ही रवी नाईक हांचे यशस्वी नेतृत्वाची घटमूट बुन्याद थारली। आपले मुख्यमंत्री गृहमंत्री पदाच्या काळात रोड रोमियो, चिंदी चोर ते मातलेल्या व्हड राजकीय गुंडांक कादय दाखोवपाची कापस्ताद रवी नाईकान केल्ली। गोंयच्या राजकारणात मनोहर पर्रीकाराची एक हुशार राजकारण म्हणून देश पातळीचेर वळख आसा। पर्रीकाराक सगळ्यांत पयलीं मुख्यमंत्री पदाचेर बसोवपाक रवी नाईकाचो सगळ्यांत व्हड वांटो आसा। 2000 वर्सा काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी आसतना 11 आमदारांक घेवन रवी नाईक भाजपात गेलो। पर्रीकाराचे 10 आमदार आसले। खरे म्हळ्यार रवी नाईक मुख्यमंत्री पदाचो प्रबळ दावेदार आसतना पर्रीकाराक मुख्यमंत्री पदाचेर बसोवपाचो निर्णय जालो आनी गोंयांत खऱ्या अर्थान पर्रीकार पर्व सुरू जालें। ह्या वेळार रवीन मुख्यमंत्री पद कित्याक सोडलें हें निमणे मेरेन एक कोडेच उरलें। फुडल्या 3 वर्सांतूच मनोहर पर्रीकारान सगळ्यांक गाफील दवरीत विधानसभा बरखास्त केली। पर्रीकाराचे हे बेसावत चालीत खलपा सारकेल्या दिग्गजाचो पराभव जालो। मात पर्रीकाराक चेकमेट केलो तो रवीन। पर्रीकारा वांगडा 3 वर्सां उपमुख्यमंत्री पद भोगिल्ले रवीन विधानसभेची उमेदवारी अर्ज भरपाक निमणे 2 दीस आसतना भाजपाची साथ सोडली आनी काँग्रेसीची तिकेट घेतली। रवीचे उरफाटे चालीन पर्रीकारूय शेणिल्लो। रवी आड फोण्या कोण असो यक्ष प्रस्न भाजपा मुखार आशिल्लो। निमणे केंद्रीय मंत्री आशिल्ले श्रीपाद नाईकाक भाजपान रवी आड फोण्या देंवयलो। मतदानाच्या आदले दिसा भाजपाचो राष्ट्रीय फुडारी प्रमोद महाजनाची फोण्या बस स्टँडार सभा जाली। ह्या सभेत महाजनान भावनीक साथ घालतना मला इतर 39 आमदारांची पर्वा नाही, मला पाहिजे तो श्रीपाद असो काळजाक पीळ घालपी उलो मारलो। रवी आता हे फावट घरा वता असोच सगळ्यांचो समज चाललो। मात ते वेंचणुकेत रवी नाईकान श्रीपाद नाईकाचेर मात केली आनी 1300 मतांनी जैत जोडलें। रवीन भात्यांतली खंयची अस्त्रां काडली ते कोणाकूच निमणे मेरेन कळूंक ना। फकत राजकीय मळारूच न्ही जाल्यार शैक्षणीक मळारूय रवीन यशस्वी कामगिरी केल्या। हेर राजकीय फुडाऱ्यां भशेन रवीच्यो शैक्षणीक संस्था रसातळाक वचूंक नात, वेल्यान तातूंत सुदारणा जायत चल्ल्या आनी तांणी एक येसाचो पावंडो गाठला। फोंडे सारकेल्या एका सुशिक्षण आनी कलाकारांची खाण आशिल्ल्या म्हालांत रवी नाईकान आपले निमणे स्वासा मेरेन राजकीय वर्चस्व अबादीत दवरले। जे कांय विरोधक फोंडे तयार जाले ते रवीनूच तयार केले अशें राजकीय विश्लेशक सांगतात। असो गोंयचो बहुजनांचो फुडारी रवी सीताराम नाईकान मंगळारा राती निमणो स्वास घेतलो। आपल्या आवडटे फुडाऱ्याक निमणे फावट पळोवपाक हजारांनी लोकांनी गर्दी केल्ली। हातूंत जाणटे नेणटे बायलां भुरगीं सगळ्यांचो आस्पाव आशिल्लो। दरेकल्याच्या दोळ्यांत आशिल्ली ती फकत दुकां आनी तोंडांत उतरां आशिल्लीं पात्रांव फुटयले मरे। असो हो सगळ्यांचो पात्रांव गोंयच्या बहुजनांचो सगळ्यांत व्हड फुडारी
भंडारी समाजाचो मार्गदर्शक रवी सीताराम नाईक हांकां आर्गां. The Voice.